बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से जो साबिक आर्मी चीफ से मुतालिक जो होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन दूसरी जानिब 245 सूट केसों में किस तरह से भारत में क्या भेजा गया, ASF ऑफिसर के बयान ने खलबली मचा दी। शहबाज शरीफ एंड कंपनी बुरी तरह फंस गए। पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा हाथ कर दिया, किस तरह से पाकिस्तान में डॉलरों का बहरान पैदा किया गया, अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 29 जुलाई को सीनियर सहाफी शाहीन साहिबाई की तरफ से 2 बैक टू बैक ट्वीट्स की गई, जिसमें कहा गया कि अंदरूनी जराये के हवाले से पता चला कि शहबाज शरीफ के 29 जुलाई 2022 को बतौर वजीर आजम ओहदा संभालने के चंद दिनों के अंदर अंदर अमरीकी डॉलरों से भरे हुए 245 सूटकेसों के साथ एक तैयारा कराची से दुबई के लिए रवाना हुआ था। और उसके बाद ये भी बताया गया कि कस्टम ऑफिसर अब्दुल रशीद को फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया गया था। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि उसके बाद उन ट्वीट्स को FBI की जानिब से मुस्तरद किया गया और कहा गया बिल्कुल ये बेबुनियाद हकायक हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशंस कराची के ऑफिशियल रिकॉर्ड में और न ही डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में कोई ऐसी मालूमात मिली है जो शाहीन साहिबाई के ट्वीट्स में किए गए दावों की तस्दीक कर सके। उसके बाद बयान में कहा गया कि अब्दुल रशीद शेख DG इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम्स 2 साल और 3 माह तक रहे, जो कि गुज़िश्ता 15 सालों से DG की तवील तरीन मुद्दत है। मजीद बना, जैसा कि ट्वीट्स में दावा किया गया था कि उन्हें बरतरफ नहीं किया गया था, बल्कि 7 जुलाई 2022 को उन्हें मामूल के मुताबिक तब्दील करके मेंबर कस्टम्स के तौर पर तैनात किया गया था। और बताया गया कि उन्होंने 13 जुलाई को यानी कि अप्रैल 2022 के मुबैना वाक़े के 3 माह बाद अपना ओहदा छोड़ दिया था। अब्दुल रशीद ने खुद इस वाक़े की तरदीद की थी। जैसा कि मुबैना तौर पे कहा गया था कि मुझे कभी भी ऐसी किसी मुदाखलत की इत्तला नहीं दी गई और न ही उस शख्स को जानता हूं जिसने कहानी के साथ मेरा नाम मुंसलिक किया। दोस्तों, जमीनी हकायक के पेश नजर ट्वीट्स में बेबुनियाद दावों को सिर्फ अफसोसनाक कहा गया, जो कि एक मारूफ सहाफी की तरफ से सामने आया, जिसको हरफ बहरफ रद्द कर दिया गया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता गेम खुलना शुरू हो गई है। गेम इसलिए खुलना शुरू हुई है कि इनके आपस में सींग गड़ना शुरू हो गए हैं। मुफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की सर्द जंग अब इंतकाम में बदल चुकी है और इसी वजह से ये हकायक खुलना शुरू हो गए हैं। एक तरफ मुफ्ता इस्माइल मौजूदा वजीर खजाना पर शदीद तरीन तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये एक दूसरे के कच्चे चट्टे खुलना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, सेनेट की कमेटी में ASF एहलकार ने बताया कि जो 15 सूटकेस जेट में कराची से दुबई गए थे वो ASF ने स्कैन नहीं किए थे और कस्टम्स वाले बुरी तरह से फंस चुके हैं, वो चूंकि मुफ्ता इस्माइल के नीचे थे। और दोस्तों, अब सवाल उठाए जाने लगे हैं कि वो किस डील का कमीशन था, कैसे क्या हुआ था। कम से कम $2 करोड़ पाकिस्तान से बाहर भेजे गए थे। दोस्तों, अब आहिस्ता आहिस्ता गेम खुलना शुरू हो गई है और हुकूमत के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है कि आखिर किस वजह से इन 15 सूटकेसों को स्कैन किए बगैर भेजा गया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये तब की बात है जब कराची एयरपोर्ट पर एक हफ्ते में 4 भारतीय तैयारों की लैंडिंग हुई थी, जिसको फनी खराबी का बहाना बनाकर पेश किया गया था। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक भी तैयारा फनी खराबी की वजह से पाकिस्तान में नहीं उतरा। अलबत्ता नून लीग के इक़्तिदार संभालते ही फौरी तौर पर भारतीय तैयारों ने खराब होकर कराची में ही उतरना शुरू कर दिया और वहां से फिर 245 सूटकेसों के जरिए डॉलरों को पाकिस्तान से बाहर स्मगल किया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ये तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो चुकी हैं और अब शाहीन साहिबाई की जानिब से किया जाने वाला वो दावा सच साबित होना शुरू हो गया है। अब सवालात उठाए जाते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वो पता चलाएं कि इतनी बड़ी तादाद में डॉलर पाकिस्तान से कौन लेकर गया था। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले तो दोस्तों, हुकूमत के लिए हर गुजरते दिन मजीद मुश्किलात खड़ी होना शुरू हो गई हैं। इमरान खान की जानिब से जो साबिक आर्मी चीफ के हवाले से इंकशाफात किए गए थे, उसके बाद काफी ज्यादा सवालात खड़े हो रहे हैं। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज अपने दिए गए इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि मुझे धोखा दिया गया। आखिरी दिनों में FBI की रिपोर्ट मिली थी कि गेम चल रही है। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में तहलका खेज इंकशाफात करते हुए कहा, मेरी बड़ी कमजोरी ये है कि मैं लोगों पर एतबार कर लेता हूँ। जो भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा मैंने भरोसा कर लिया और मैंने समझा कि मेरे और एस्टेब्लिशमेंट के मुफादात एक हैं, मुल्क को बचाना है। उन्होंने कहा कि उन्हें धोखा दिया गया और उनके साथ झूठ बोलकर डबल गेम की गई
انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چل جاتا تھا لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، سمجھاتا رہا جب تک طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لائیں گے تو ملک آگے نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا میں حیران تھا کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے اور دوسری جانب اتحادیوں کو سگنل دے رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کے مطابق انہوں نے کہا میں نے نیوٹرلز کو کہا تھا کہ سیاسی عدم استحکام آ گیا تو ملک کی معیشت نہیں سنبھلے گی۔ میں نے کہا کہ یہ چور تو معیشت کو بالکل نہیں سنبھال سکیں گے، یہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں معیشت اور سیکیورٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میری حکومت جانے کے بعد تمام ایکسپوز ہو گئے ہیں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اصولی طور پر جب مجھے نکالا گیا تو مجھے ذلیل ہو جانا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عزت دی جو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو دوستو عمران خان کی جانب سے بھی ایک جانب بہت بڑے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور دوسری جانب حکومت بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں دوستو اب ڈالروں سے بھرے ہوئے سوٹ کیسز حکومت کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، کیونکہ ASF کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے اس کی روشنی میں جب تحقیقات کی جائیں گی تو بہت سے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت مارچ یا اس سے آخر تک اگر الیکشن کے لیے تیار ہے تو ہم رک جاتے ہیں، اگر یہ نہ مانے تو اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم 66% پاکستان میں الیکشن کروانے جا رہے ہیں، عوام کی بھرپور سپورٹ ہمیں حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ چاہتے ہیں تو ہم الیکشن کی تاریخ پر مذاکرات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ کے بعد الیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا فیصلہ کرنے میں حکومت کو کیا دیر لگنی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ شریف خاندان کو 40 سال سے میں جانتا ہوں، یہ NRO لے کر آتے ہیں، ملک میں واردات کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ پاک فوج واحد ادارہ ہے جن پر یہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ انہوں نے کہا جب سے یہ آئے ہیں انہیں کون سا ایسا کام کیا جس سے ملک اوپر گیا ہو۔ انہوں نے شریف خاندان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کی واردات کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب بھی ان کی کرپشن پکڑی جاتی ہے تو یہ باہر بھاگ جاتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میں ملک میں انصاف چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج واحد ادارہ ہے جس پر ان کا کنٹرول نہیں ہوتا، باقی تمام اداروں کو یہ کنٹرول کر لیتے ہیں اور یہ ان سے اپنے من مانے فیصلے کرواتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مفتہ اسماعیل اور اسحاق ڈار آپس میں لڑ رہے ہیں، ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں لانے والے سب سے بڑے قصوروار ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ملک کی معیشت کو درست سمت میں لانے کے لیے الیکشن کی واحد حل ہے۔ دوسری جانب سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کبھی اپنے گارڈز کے بغیر اپنے ہی شہر میں نکل کر دیکھیں، کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں تو انہیں عوام کا رد عمل مل جائے گا۔ دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں حکومت کی جانب سے ان تمام معاملات کو لپیٹنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن فوج کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ وہ سیاست کے اندر بالکل بھی انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو شریف خاندان اور PDM اتحاد کی منجی ٹھک چکی ہے۔ یہ نہ صرف آنے والے الیکشن میں وائٹ واش ہو جائیں گے بلکہ ان کو اپنے اس مختصر دور حکومت میں کیے جانے والے گناہوں کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔